Malion ka ala deni ko shogel ko kala maiga nya sebe ka bla abi oncle Sam ka jamana kono no Ameriki abi New York ya depuis kuno adaro kuna sinana anaka délégation balimau buna da bade giti malu de fika kuma buna da made ite malu fika kuma de ni kuma de bi soro kan malu de nunu de ma dieu wuli ka joanguna ya ko ibeka vie comme un roi ibeka bika wari gaspiller comme ne enfin atokan jme comme gouvernement ka budget ka tcha gouvernement ya dota ou ya bota ou bi vilixi de la ou bika wari de gaspiller ibeka bi million kemeni biduru de tade premier ministre bi million biolo flan de tade ministre ta million mugan dudure ko fond de solidarité solidarité ndaro jume mimi duma ndogo ko kesinoa uma wuli ka ujo mumbe uma mi fodi jume mukelembe uma mi fo mukele aya muno melina neta bloquer de ni mogo ba do ki tese kanila me kataka boya ni ye kuma kunta bla dro o yi bloquer le fe itene ble neta bloquer le ali ne to ali ni ti tando la chien fla donc kuma yan soro e mun be no ma mi fo ibe kana ka gouvernement mun kelen be ku ma mi fo ibe kana ka gouvernement aya fanye jela tige fe jumembe no ma mi fo ibe kana ka gouvernement wolubi ka worche jaja ibe ka bi liksi mina o nege de bi ni ku faka ja ibeka ka liksi nege de boula aya pour votre information ibeka bi loger hôtel mina shogel tara loger de ibeka bi jigi hôtel na hôtel plaza je pense ni ma fi fena shogel tara loger na ka mogode volume ok ibeka bi loger hôtel mina de shogel tara loger un premier ministre awo Shogel bora premier ministre la ko Shogel de Mali président Shogel de kera Mali président ibeka bi loger hôtel mina nana de Shogel tara loger di donc nonu ni ibeka différence mi aw yere ni alache ay kuma kasa ayafo a différence me ko asimi go kay million biduru wa ka million kemeni million biduru la doni nya réussi ko asimi taraka million biduru versé fena atoko borangono trésor la ay mamoy shogel du abi million biolon flamita fondé souveraineté daro solidarité je sais pas doni nya ye ko shogel go kay duru wala Allah hein uka sarawku hein aw ko Mali fandan jamana ne ma fango Mali te fandan jamana ni bebi bo jamana kele mina c'est-à-dire nunu kele ala mogo peuple tigara aw la koy wallahi billahi peuple tigara aw la foku chu aw ko fa ne re ko ni hakila dron ngo ali ni shogel nana ya ngamna ta hôtel dadma do ta komu ibeka ka dépenser ka cha amna ta hôtel dadma do ta be loger mais non ibeka bi jigi hôtel na tara jigi shogel ja comment dire ja nege kumbela de mais ka bli kuna ko ni bel luxi kofe ko kaburu kono dali de bi awoni be kofe bita da bode la dumu bi dunki ba donc atakumbo kwa atakumbo wallahi billahi atakumbo ambaro jamana in autina hinala auta hine jamana ina fuka kiyenwuli mashi maye ko ashimi ye million biduru wa asara la ka tarasi fileni ni ikelendara kungo kono ni ko ki ala e joni ma foko ngalondo de bolo bala ka jere imana koko ka be ke ka fon ikoko ayemi fo mogoyi ki ka million biduru ka be ke ka forage ne fonce mais mumete to ko sebe o forage sa fe ta do na manye ka bora Mali impôt la igunda sebe ko don de comment dirais-je don du gouvernement malien pour ce village mais ni tato itoko sebaka campagne kedoa ou bien populiste ya doli ay malien mo flé doni ça a beneni ala ja aya mo flé doni quoi
ayi an mɔgɔ filɛ dɔɔni ayi an mɔgɔ filɛ dɔɔni aw kila ne bile k'a fɔ ko la vie ne s'arrête pas au Mali ayi la vie ne s'arrête pas au Mali diɲɛ ka boli diɲɛ évoluer de don wa diɲɛ n'a ka bonya kɛ bɛɛ bi don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ diɲɛ n'a ka bonya ba in don bɛɛ de c'est-à-dire tellement que Facebook yɛrɛ ni internet kelen bɛ ka diɲɛ dɔgɔya bi quoi han ni ko n go diɲɛ kun kelen la yanni ka tila la a écho bɛ taa kun dɔ in fɛ a écho bɛ taa kun dɔ in fɛ donc a bonya b'a la IBK bɛ jigin hôtel min na Choguel taara jigin de n'a ka jama ye awɔ Mali hinɛ b'olu de la aya olu de kun bɛ ka IBK nɛni ya diɲɛ don o don ko IBK ka wari IBK bɛ wari tiɲɛ dɛ a b'a do ta dɛ a b'a bɔ ta dɛ n balima an ka dugawu kɛ si ni kɛnɛya laban ye si ni kɛnɛya k'a fɔ ko ne ma deli ka nin ye yan walahi ma si de sɔrɔ n'i ye si sɔrɔ walahi b'a ye han ne kɔrɔmuso dɔ bɛ yen ne wele ko ko ne bɛ taa ko a bɛna mɔgɔw rencontrer ko ne bɛ taa n ko n bɛ taa mɔgɔ Choguel n ko hali est ce que hali ni ne tununa ne bɛ se Choguel ka hôtel la yɔrɔ maa tununa k'i taa yɔrɔ dɔn dɛ mais hali ni ne tununa New York yan walahi ne tɛ taa Choguel ka hôtel la n bɛ taa mun ɲini n bɛ taa mun n bɛ taa a ye mun kɛ ni n bɛ taa fo ni ne bɛ n ka baara bila ka taa fo a ye mun kɛ il apporte quoi au Mali u bɛ ka mun apporter an ye rien du tout ni dusukati sur dusukati n ko ne taatɔ tɛ o bɔlen kɔ a la n ye nouvelle dɔ fana mɛn bi ko CEDEAO bi ka bugɔlibusa ta laginɛkaw ka putschistes fɛ k'u sen tɛ bɔ jamana da fɛ ka taa diɲɛ yɔrɔ si ne ma dala o fana tɛ anw ta ninnu na n'a dogolen don an na dɛ parce que an ɲɛ b'a la kabi Assimi bɔra Gana an m'a bɔ ten ka taa diɲɛ yɔrɔ si ko laginɛkaw ka putschistes ko diɲɛ maa si tɛ se k'u reçoit dugukolo kan ko jamana si tɛ dugukolo kan k'u bɛ se k'u c'est-à-dire u kɛlen bɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko i b'a fɔ Américain ye min kɛ Julian Assange la Équateur donc ni u tɛ se k'u sen bɔ Mali dugukolo da fɛ ka taa da jamana si dugukolo kan bilen u ka Guinée dugukolo da fɛ ka taa bila yɔrɔ si ne y'a fɔ aw ye n ko c'est-à-dire diɲɛ t'a kɔrɔlen na tuguni diɲɛ mɔgɔ bi c'est-à-dire n'a fɔra k'a mɔgɔ bi paix la dans le monde entier siraw de bi u bi fɛɛrɛw de tigɛ min bɛ se ka na ni o nilafiyaw ye dans le monde entier fɛɛrɛw de bi tigɛ min bɛ na n'o nilafiyaw dans le monde entier donc coup d'état condamné ni b'olu la hali ni coup d'état ma condamné dɔwɛrɛ kama Guinée ta la mɔgɔ dama min bɔnna n'u ni la u m'a bɔ a kan ka condamné o kama donc coup d'état condamné ni b'o la diɲɛ jamana o jamana n'i ye coup d'état kɛ c'est-à-dire a foyi tɛ se aw ma o hali n'u ye malo garamu n'u y'a kɛ 1000 aw b'a sɔrɔ ka dun mais c'est le peuple qui souffre souffrance ye peuple de ta ye ne ka kɛlɛ b'o yɔrɔ de nɔfɛ n'o tɛ aw tɛ foyi tɛ aw sɔrɔ foyi tɛ aw sɔrɔ wari b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo a yɛrɛ ɲuman a b'a mɔmuso ka ganforo la a kun tɛ muso minnu sɔrɔ bolodan singa la a b'olu sɔrɔ k'a ja olu la bi a ka hakɛ to diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'a mago b'a la a bɛ ka a fusugu cogo min a b'a fusugu ten a ka d'a cogo min a b'a kɛ ten o de kɔrɔ ye k'a b'a mɔmuso ka ganforo la donc gagne n'a ye fɛn o fɛn kari a bɛ tila k'a sara a bɛ ni ala cɛ parce que Mali n y'a fɔ tuguni Mali miliyɔn 20 o de ni mɔmuso jɛ ye ganforo in ye o de ni mɔmuso jɛ ye ganforo in ye donc Alahu akibaru diɲɛ t'a kɔrɔlen na tuguni Assimi ne kɔni bɛ kuma kelen gɛlɛyali i ma si bɛ kuma la fɔba ye ne b'a ɲini fɛ ne ka vidéo ninnu i k'u mara i ka tila k'a kumakanw lamɛn si jamais n'i ma coup d'état k'a date la Assimi a bɛ sɔn ka gɛlɛya i ka peuple bolo dɛ est ce que Assimi i b'a dɔn peuple modèle min b'i bolo malien est ce que i y'an étudier k'an dɔn fɔlɔ est ce que i y'anw étudier k'anw dɔn fɔlɔ peuple min fait comment dirais-je peuple minnu bi mɔgɔ yɛlɛ sɛbɛ kan ka tila ka a ju tigɛ nin ye dɛ min kɛra IBK la yɔrɔ a b'o dɔn kɛ min kɛra IBK ɲɔgɔnna na a peuple c'est-à-dire Mali peuple 70% u b'i yɛlɛ sɛbɛ de kan dɛ ka tɛgɛrɛ f'i kunna k'i yɛlɛ sɛbɛ ka kɛ ka sɔrɔ k'a ju tigɛ ni k'i turu i kan ka kɔlɔn kɔnɔ o peuple modèle de b'i bolo n'i t'o dɔn n b'o f'i ye bi kelen est-ce que
hakila ko peuple min be e bolo ko communauté internationale ka pression ko ils vont résister jamais o ma de ou te dekun fɛ o malien te ou te baara fɛ ou te dekun fɛ haya n'a bilenna i hakila ko i jugu ye minnu ye dɛ minnu bɛ ka tɛgɛrɛ f'i kunna bi dɛ olu de bɛ tila ka n'u ɲɛsin i ma Assimi Goïta e ka peuple tɛ fɛn na Cuba peuple ye dɛ Cuba peuple ils ont résisté durant 50 ans d'embargo des États-Unis hali tɛ se ka wari bɔ yan k'a ci ka taa Cuba foyi maa ti du kan maa tɛ bɔ o kan produit foyi tɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ si ka du kan foyi wari ti du ma foyi Cuba ye san 50 de ko o gɛlɛya kɔnɔ mais maa si ma Cubaw mankan mɛn o kura n'u yɛrɛ ye hali ni Cuba bɔra n'i bɛ fɛ ka diɲɛ mobili kɔrɔ bi mobili kɔrɔ depuis mobili dilan daminɛna a mobili ninnu n'i bɛ fɛ ka y'i ɲɛna i bɛ taa Cuba de i b'a sɔrɔ yen i b'a sɔrɔ yen de Obama nalen de ye embargo wuli pour que wari bɛ se ka Western Union ni fɛn u ka tungaranke minnu bɛ u bɛ se ka wari ci u ma dɔɔni est-ce que e ka peuple prêt don k'o sacrifice kɛ yan Assimi han i ka peuple i dalen b'a la k'i ka peuple u prêt don k'o sacrifice k'o ɲɔgɔnna k'i yan jamais est-ce que e ka peuple prêt don ka Iraniens plus de 60 ans d'embargo par les États-Unis plus de 60 ans d'embargo u kura n'u yɛrɛ ye c'est-à-dire u kura n'u yɛrɛ ye u k'u débrouiller n'u yɛrɛ ye u mago tɛ luxe la internet ni fɛn kura min bolo u mago t'u la u kura n'u yɛrɛ ye est-ce que e ka peuple e dalen b'a la que malien peuple bɛ se ka kun n'a yɛrɛ tɛ jamais donc Assimi il faut faire beaucoup attention il faut faire beaucoup attention tu es un enfant tu as l'avenir devant toi i kana kɛ ko occasion nana ko je vais profiter o occasion tɛ ni occasion ye tu es mal tombé tu es très mal tombé donc ne b'a ɲini fɛ élection kɛ i ka taa ni tɛ se k'a kɛ i ka to CEDEAO kana organiser u k'a kɛ i k'i yɛrɛ ɲini n balima aw bɛ kɛnɛ seere nin kuma in na parce que malien filɛ nin n'i y'a f'u ye ko bo bɛ n kunnangolo la kɛ u b'a fɔ ko ayi k'a ma s'a kɔnɔ n'i y'a ci dɔrɔn i b'a den sɔrɔ donc ne b'a dɔn fo ka diɲɛ wuli Assimi i ka fɛn mɔgɔw minnu b'i bolo CNT kɔnɔ fɛnkɛ bali sokɛ bali baarakɛ bali nantankolo minnu b'i bolo CNT kɔnɔ miliyɔn t'a la kɛ fo ka diɲɛ wuli olu tɛ nin f'i ye fo ka diɲɛ wuli olu tɛ nin f'i ye i kɛlen bɛ ka minnu ta k'u bila poste la fo ka diɲɛ wuli tɛ nin f'i ye parce que n'u ye nin f'i ye n'e taara dɔrɔn olu ka wari sɔrɔ da o y'o bannen donc i janto i yɛrɛ la ni mɔgɔ ɲi ma tiɲɛ f'i ye i b'i jugu sara olu k'a f'i ye o de da ka di la Arasa ma tɔto kuma la Arasi Bach a ma tɔto kuma la Grand Dossier a ma tɔto kuma la a y'a bɛɛ ɲɛfɔ ala i mana fɔ i tɛ mɔgɔ fɛ cogo o cogo ala tiɲɛ ye tiɲɛ de badenfɛn tɛ tiɲɛ tɛ badenfɛn ye tiɲɛ ye tiɲɛ de a ye comment dirais-je a ye amnistie min nangam wolofaw ɲuman a ka amnistie nangam problème t'a la o ne ti n da don kuma yɛrɛ la o parce que tigiri t'a bolo wola ye tigiri m'a fɔ k'ale ka dossier classera wa ko jugement kɛra ko k'ale ka dossier classé wa aw m'a fɔ ko dossier ma classé an ma tigiri minɛ k'a dɔw wola aw kunna o bi cogo min na ala k'an bɔ bɔda ɲuman fɛ ala k'an b'a bɔda ɲuman fɛ dɔ bi fɔ aw kɔ fɛnɛ b'a fɔ ko nin dossier k'a ma classé diɲɛ kɔnɔ ko k'a lawuli o se bɛ ala ye wallahi bilahi o se bɛ ala ye donc ne tɛ n da don a ka amnistie ko kuma la maa ɲi ka jɛ don min na wallahi b'an gasaki aw ta de y'o ye fɛn o fɛn ka d'a ye a y'a bɛɛ kɛ a b'a mɔmuso ka ganforo la nkalon tɛ kuma ɲɛ dɛ wallahi bilahi nkalon tɛ kuma ɲɛ a b'a mɔmuso ka ganforo la a y'a bɛɛ kara k'a da yan'a sara kuma cɛ a ka amnistie nangam ne ala non a b'a yɛrɛ nɛgɛ wallahi bilahi a ka amnistie nangam
k'a kurutu ani ɲɔgɔn cɛ k'a kurutu ani ɲɔgɔn cɛ ko yafa kɛra aw ma ka kirimi kɛ ko yafa ka k'i ma i ma foyi Mali ka di wallahi billahi Mali ka di yafa kɛra aw ma ne kɔni ma ɲininka dɛ parce que ne ye malien ye ne ma ɲininka awɔ ne ma ɲininka n'a sɔrɔ ne yafara ma o mɔgɔ minnu ye amnistie voté députéw tɛ o ngo peuple ka voix bɛ députéw de bolo députéw olu députéw de bɛ élu localitéw la bon i ɲɛ b'a la dɛ a bɛn'a ka janfan dɔ kɔlɔn fɛnɛ kɔnɔ yan nɔ tuguni a bɛn'a ka janfan dɔ kɔlɔn kɔnɔ yan n'a sɔrɔla a tun ye député minnu n'a y'olu bila retraite la diyagoya la o kɛlen ko k'u ka makari ko wariniw ta k'a kɛ ka campagne kɛ a bɛɛ ma namara ma k'a bɛɛ la o namara ma k'a bɛɛ la dɔw taara tiɲɛ yɛrɛ la bon n'a sɔrɔla députéw kun ye aw ka nin loi in voté kɛ o tun bɛ fanga dɔ di a ma walayi bilayi o tun bɛ fanga dɔ di a ma parce que les députés nous représentent les députés représentent le peuple mais aw ka nin CNT ɲamaw waramaselen sirabada la ka n'olu to CNT kɔnɔ conseillers bɛ se ka amnistie di aw ma valeur jumɛn ka k'o amnistie la conseillers bɛ se ka amnistie di aw ma a ka fɔ ko peuple jumɛn ye aw amnistie ko k'a yafa kɛ aw ma aw yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ k'a yɛrɛ nɛgɛ ni falise buta la ala nin ye ka lettre ci n yɛrɛ ma ye dɛ problème t'o la o ni n bɔra ye Kawjim ala Kawjim ko e ka ko défilé ko ma bɔ Mali télévision la aya e kan ka Asimi ɲininka o la n'o tɛ télévision b'a ka bolo kan o y'a ta ye koyi parce que ni a bɛ ka kuma min fɔ diɲɛmɔgɔ ye minɛn t'a bolo a donna ta a bɔra ta n'a ka défilé bɔra diɲɛ n'a dɔn k'a fɔ ko minɛnko t'a la dɛ kelen awɔ ni défilé bɔra k'a parilenba jira i bɛ ka minɛn sanɲɛw na diɲɛ n'a dɔn k'a fɔ ko minɛnko t'aw la ko ka taa kɛlɛ kɛ diɲɛ b'o dɔn donc a bɔli vous n'avez pas intérêt awɔ défilé bɔli ORTM na vous n'avez pas intérêt sinon ORTM ye aw ta ye awɔ ORTM ye aw ta ye mais a bɔli kɔni vous n'avez pas intérêt donc o mana bɔ yen nɔ sisan a bɔli fɛnɛ yɔrɔ dɔ la maloya ko de don koyi Kawjim défilé bɔli saya de don wallahi n ka vidéo tɛmɛnen funteni min kun bɛ na n'o ye hali kunungo mɔgɔw ka malo tonen ɲɔgɔn kan malo jɔgɔ n'a fɔra malo jɔgɔ kɛ o ye malo i kɛlen ka malo siyɛn ka taa bin bɔ ka diɲɛ minnu b'a la aw ma deli ka malo sɛnɛ fɔlɔ ne tun bɛ malo sɛnɛ ne b'a dɔn min bɛ malo sɛnɛ na moi j'avais 2 hectares Farakɔ zone na 2 hectares tun bɛ ne bolo yen nɔ hali sini moto ne bɔ ka bin ka tire chaquement nɔrɔ sen na fo n bɛ n sen jira n k'a mɛn a joli fɔn bɛ ne sen na hali sini a kelen ta ɲa ka taa san 20 ne b'a dɔn malo sɛnɛ min b'a la a bɛɛ ne ni Ala cɛ olu kɛlen ka tila o la k'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan u bɛna gosi ka don bɔrɛw kɔnɔ sisan ka ji sɔngɔ ni fɛn bɛɛ b'a la u bɛna gosi ka don bɔrɛw kɔnɔ sisan u taara tasuma don a la juruw talen o si tɛna office du Niger fɛnɛ bali ka taa k'a bɛ taa ji sɔngɔ kanu la nin yɔrɔ in na an pe n bi kangari da ye wallahi mɔgɔ hali n'i ye juru ta banki bolo n m'a fɔ Mali banki de Amérique yan nɔ n'i ye juru ta banki bolo ka business dayɛlɛ n'a business tiɲɛn'i bolo banki t'i poursuivre a ka wari nɔfɛ n'o ye enquête kɛ k'a ye k'a fɔ business de tiɲɛna e bolo wallahi u t'i poursuivre mais comment se fait-il que o delila k'a fɔ terroriste bɛ taa ka taa mɔgɔw ka ɲɔ jeni mɔgɔw ka malo jeni aw bɛ tila k'a fɔ k'olu ka ji sɔngɔ di mais ça veut dire quoi ça ji in kɔni da ta ye ji ye Ala ta ye mais k'a sama ka na ni kasara y'u sɔrɔ u ka san baara effort physique o perdu la u ka engrais o perdu la donc aw ɲɛ t'o si la ko ji sɔngɔ ne b'a ɲini fɛ mɔgɔ minnu ka malo jenina a ye jɛ u ka ji sɔngɔ kɔ o minɛni tɛ foyi ɲɛ a ye o ye tasuma de ye ka don a ka wari la mɔgɔ tɔɲɔnen
donc munu nga malo jenna akanu ka jisongo mini donc no obebi sena o ka jim ali shini do asizele du ka dugu kono tise ka boka ta kenema ali ka ta dogo ko parce que ko terrorisme ma ku tuka sharia la bato hein donc au fait fond bi sena sita Oshima est préoccupé est-ce que ubolu bo mali tele la balaw min ba ka jigi mogo ka koron fe kana sentir la est-ce que bo mali olu bi bo mali tele la e ka défilé ko de joro be la ko mali défilé ko fête nationale ngo mogo bi fête ke de ni kono fale de mogo bi fête ke de ni ka hake u dafale de mogo bi fête ke de ni ka layinu sabatele de mogo bi fête ke de ni bi lafiya la diɲɛ fanga o fanga tɛmɛna mali kɔnɔ a bɛɛ usara aw ka ni fanga in a fanga bɛɛ hinɛna maliyɛn na ka tɛmɛ aw kan comment se fait-il que mali bɛ état min na bi aw bɛ taa fête kɛ e bɛ sɔrɔ ka t'i sigi ko i ma foyi y'a la fɔlɔ ka di ma walahi e ta bɛ juguya bɛɛ ta ye ni Asimi m'e don kaso la e ka fɛnɛ ma tu ɲamaden a bɛɛ ne ni ala cɛ parce que e ye traître yɛrɛ de traître aw ma to i bɛ la aw ta to diɲɛ maa si la Asimi méfie-toi de Kawjimi c'est un danger permanent à éviter de justesse wallahi i méfie-toi de Kawjimi an ye Kawjimi ko in f'i ye k'a f'i ye ne yɛrɛ ɲɛ ti maa si de la Asimi min b'a f'i ma ko kana nin kɛ donc toi-même il faut réfléchir un peu i ka maliyɛnw hinɛ minɛ dɔɔni degun min bɛ maliyɛnw kan a ma nɔgɔn bi dɛ wallahi 10 ans de calvaire o tɛ batara ko ye dɛ wallahi mali ni fête nationale man kan ani fête nationale an n'a kɛli man kan c'est-à-dire depuis a bɛnna ko la an ma foyi kɛ min digira ne na ka fête nationale fêteli bɔ ka maliyɛnw to dusukasi la a bɛɛ ne ni ala cɛ ka maliyɛnw to dusukasi la n'i y'a ye dɔw b'aw fɛ bi dɔw ta aw fɛ bi aw t'a dɔn k'o bɔra aw yɛrɛ la n'o tɛ coup d'état kɛ don ngan bɛɛ da de bɛnna kelen kan ko ka transition de sɔrɔ a so ma bɛɛ ne yɛrɛ video kɛ n ko hali n'a ko san 5 n ko k'a di a ma n ko ni Seku Umaru bɛ taa fanfɛla tɛ n ko hali n'a ko san 5 n ko ka transition di a ma jaja n ko maa tɛ malo i lakaleba de bɛ malo n'i y'a ye anw b'a fɔ bi ko fɛn kana fara transition kan o ma bɔ aw yɛrɛ de la o bɔra aw de la o n'a sɔrɔ an kɛlen bɛ k'an jigi sigiyɔrɔ ye ala k'a fɔ o ma si a bɛna an libérer hali dɔɔni donc o kun bɛ se k'an jigi sigi dɔɔni mais foyi an fana t'i fɛ k'an ka diɲɛlatigɛ tɔnin kɛ tan an t'i fɛ k'an ka diɲɛlatigɛ tɔnin kɛ tan an bɛ fɛ ka lafiya de walayi an bɛ fɛ ka lafiya ouais an bɛ fɛ ka lafiya donc k'a fɔ ko a bɛ dɔw kɛ jugu ye ka dɔw kɛ ɲɛ ye a tɛ se k'an bɔ malidenya kɔnɔna na ayi an bɛɛ ye maliyɛn ye a tɛ se k'an bɔ la a tɛ se k'an bɔ maliyɛnya la a bɛ se ka mɔgɔw ko a jugu ye mais a bɛna faamu kuma wɛrɛ bi tɛ maliyɛnw bɛ problème na o tɛ Kawjimi jɔrɔ ko défilé ma bɔ OSM na défilé ma bɔ OSM na mɔgɔ bɛ fa ka diɲɛ don o don a tɛ kuma o la a kɛn bɛ k'a da de k'a sɔrɔ ka i bɛ ka to fanga la jamana minɛnen don terroriste ye yan attaqué u y'a don tan u y'a bɔ tan an y'a fɔ maliyɛnw ye dɛ n ko walahi n ko aw ta tɛ jamana ko ye a ta ye place ko ye a kɛra cogo di bi si tɛ kuma la fɔba ye Kawjimi a to an ka dɔ mɛn walayi bilayi a to an ka dɔ mɛn an mago tɛ fête la bi an mago tɛ fête la sini mun bi ka anw préoccupé min jɔyɔrɔ bɛ anw na bi o ye degun bi ɲɔnɔ n'a lamini ka kana Segu fanfɛla la degun bi kɔrɔnfɛ mɔgɔw kan o de jɔyɔrɔ bɛ anw na bi n'o tɛ aw ka fête in kɔni tɛ aw ka wari ɲini fête in kɔni tɛ aw ka wari ɲini fête yan nous on s'en fout walayi
wallahi balemo bitanti janya mi barakero la mo bilina ba bela jelenfo ba bela jelenfo sono ko ni arabati kon tlala kuma la de jiri mardi grand dossier arabati tlala kuma la de a tlala kuma la de ni do ko so ta fe ya fola ya fola mamadi de ni do ko so te arabati fe mais arabati bolo da dusuga ngane kon baro ko ni fali shumu ko te murula de kafara arabati ni abdul nyankoni kaso koni a joroto lula bile sinon abi kuma ci kuma tete ka kuma ti wala ceya kuma manca de allahi ceya kuma manca aya benye foanye ka ba soni anyere bebi na anga licence sur droit la grâce à Razbat tellement ka ba nye foanye a dugule na kene ka da ba benye fo Razbat ga mission bien moi ma niti bien kalama tete ga me akono de bita voilà mais ni bi bien kalama ibi feka a do je bi ka fonctionner chogomi Razbat ga grande chia manga fiko wallahi amanga fiko donc balimo mba abla no bi barakaro la antina me kuma la folo kuma la bi donc shogal be ni ma mi feka ta ga rencontre la foli bile bile bay ni baraji